Jompu Jola Novoshodar Don Bosco School Ganao Kaisha Mini Mart Kluk Zaka Lukrokni Bagai Belaino Koktuma Kaham Bebak Nangmani Manikanino Mani Manai Boni O Mini Marto Mini Mart Department Store Bebak no Manthogo Thok Haikaba Makhang Puljangai Sabun Thok Samung Namung Joto Body Perfume Hindi Body Spray Hindi Bebak no Manthoknai O Amseni Lukrokni Bagai Belaikno Koktuma Kaham Obo Mini Mart no Songsanai Inka James Debroma Nikuma Hainhai Shanaklaifilo Jompujola Novoshodar Don Bosco School Ganawo Haike O Amsani Lukrokni Bagai Kahamno Quality Mani Tabuk Departmental Ustur Klok Zaka Mini Mart ni Mungai Yaglo James Debroma Tam Kokasar Kakhanai Nidi Dongoti Bini Mangplio Lukrokno Cuma ini jangan tam-tam rok. Kalau mana kita sagari. Personal care rok mambai yo. To toothpaste mambai jang, soap mambai jang, shampoo mambai jang. Okay, conditioner, perfume. Okay, tai stationery mana? Okay, yang stationery mana? Mambai joto na. Okay, plastic item rok joto na. Cerai tiffin box. Yang kita yang saya tinggal tam lah. Yang mampai ko toothpaste rok joto brand ni, kubang brand ni mambai yo. Different brands. Okay, soap bawa jotono different brand ni no. Hingga yang saya tinggal tam yang orang kita sagar. Yang okay ko knob ni je knob nang bai maro. Lysol rok ka, Dozo rok ka, dishwash, Ujala. Okay, yang project cleaner rok. Okay, yang oi ko cerai ni diaper rok. Yang pacin ke ko ti botol rok zau ka. Oh ini yang saya tinggal botol tu na. Ti botol, tiffin box rok botol kaya. Pencil box. Hingga yang di kita tam yang Yang apa jotono tiffin box. Rok ta. Ko kubang ma design nong ni ko rok mo bottle rok. Bottle rok. Oro jotono ko MRP ni jotono ko mang discount jotono jotono. Anh cái xin bỏ từ bác sĩ bà rồi có gì bài tung anh thầu sao xong kim lọc bài tung hôm nay có bài chép anh hot rồi đấy cái sáng rồi Oro ke iseng ko distributor nama ni balkon nama bla. Balkon na phangke discount book kisah kubang mano. Kom ko pa ada. Nge kom ko pa yang nge ko sang na phangke abu discount mani pheuta. có giá mùng Jaga ni mong Jompujola Koksadar. Sara. ini kan Don Bosco School kan Don Bosco School ni kana wo. Ke dukan ni mong J Mini Mart. enggak dia mali mung tong tuan mali Dukan malik kang no James Debrma. James saya mana ini na mani ro ini tom tom roman ko kisah anu kom pas saya man bahari kisah agak tak Oh, mane to sashwana categories ke grocery dongo. Ini stationery dongo. Ke ko food items dongo, ice cream dongo, cosmetics dongo. Ke plastic items dongo. Ke tai joto mane no MRP ni kom mane. Discount baita. diskon kom kemana aja na Ton se highest MRP kom khang ke 35% discount mane ya. bahaya Ke phebedi joto manu phaiya wasa phaiya ke nang joto mane pai thang manu tai bazar goi na lagta yang cheng wasa ke joto manu ke discount gore nai discount mane ke em nak mau main road kan ta main road kana no ekdom main road kana wo board kor mathe baza kaisa Gemini Mart nai ini mung tong James saya na James Devan ini tinin saya ada mana mau nak kaji tong ka e tinin banyak rok ta ha saya banyak rok kaji tong ka ya apa kisah sagari e phaino pai jong phaja bom bano iko masa mani rok phayo ke phaja bom man bano rima ro ke tinin chimi do opening sinai tinin chige full fledged opening sinai GNM Nursing
পড়নেন বাকি তাবুকতে ফাতার হাস্টেও থানা নাইয়া ত্রিপুরা হাস্টেও বেলাই কাহাম খ্লাইনো পরিমাণও জিএনএম নার্সিং বিএমএলটি বিএমআরআইটি বিনায়কা ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্সেস ও জাগানো ফুল এয়ার কন্ডিশন তাই ক্যাম্পাস ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বাই নাইকুলজাক ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বাই নাইকুলজাক তাই ত্রিপুরাनि हेल्थ डिपार्टमेंट बाय नाइकुलजाक जत किसुनो नों स्कॉलरशिप नि बागै बवाना नांगिया स्कॉलरशिप बो मानाय जदि नि रां पुसा क्रि हिंगन नों लोन नावै पड़नानि बो फेसिलिटी दंगो ताई हाकसलो थाना नांगिया ताबो आगरतलानो स्क्रिन जा ककदुक नम्बर बाय करंगदि हायकबा नरक नुइ मानखाना जे एल सेफ रजाक अ ककदुक नम्बर करंगदि जतनसे फेसिलिटी हिंका अमो हाई जीएनएम नार्सिंग ते बीएससी नार्सिंग पड़नानि बागै ताई त्रिपुरा हास्टेव क्रय अमनो काहाम बिनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आसा हासल थांगे परि रां खरसा खालामनानै साइ त्रिपुरा हास्टेव ता परिमानो माफबे गाना तंमानो जे कुनो ओकेशन हायगबा जे कुनो प्रोग्राम अटेंड खालायनो तंथ तकसा तक खालाय फुल एयर कंडीशन जत फैसिलिटी कैंपस हायगबा आउटडोर कैंटीन फैसिलिटी बेबाक मानाय हाके लेरिता तंदी बिनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस ऑफ दाति दातिना एडमिशन उंदी ते ककदुक बाय करंग हायनाय साना क्लायो रां पुसा करिं कांके स्कॉलरशिप बाय परिमाननाय ते आमन बिसिंगबो लोन नानानि बो फैसिलिटी 2026 is all about skills, confidence and career-ready learning. If you want a career beyond ordinary classrooms, hospitality can be your perfect path. State Institute of Hotel Management Tripura offers industry-focused programs designed for today's generation. BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. Here, students learn through practical exposure, professional grooming, hands-on training, and real hospitality experience. Separate boys and girls hostel facilities are also available. Whether your dream is hotels, tourism, airlines, restaurants, or global hospitality brands, SIHM Tripura helps you build the right foundation. Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion becomes profession. आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडेज स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। Boys or girls hostel facilities भी available हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।